ओम शांति। आज के बाबार 10-10-2020 मुरली। आज बाबा मुरलीते विशेष बोलेছেন যে আমি তোমাদেরকে এত ধন সম্পদ দিয়েছিলাম, এত শাহুকার বানিয়েছিলাম, এত উচ্চ মহান দেবী দেবতা বানিয়েছিলাম, তোমাদের এত স্বর্গে মহল মারি ছিল, তো আজ তোমাদের এই অবস্থা কিভাবে হয়ে গেছে, তোমরা এত নিচু কিভাবে নেমে গেছো বা এত কাঙ্গাল কি করে হয়ে গেছো, তোমরা কোনোদিন ভেবেছো? তো বাবা বলছেন যে বারবার এটা ভাবো যে আমরা এত নিচুতে কি করে নামলাম। তো বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে তোমরা আমাকে কুকুর, বিড়াল, ছাগল, বিভিন্ন জীব জন্তু, পাথর কণার মধ্যে তোমরা আমাকে ভরে দিয়েছো বা এটাই মেনেছো যে ভগবান সকলের মধ্যে আছে। তো এই সব কারণে তোমাদের আরো বেশি দুর্গতি হয়েছে বা তোমরা অনেক জায়গা বিভিন্ন মন্দির বানিয়ে বানিয়ে অনেক পয়সা খরচ করেছো, সাধু সন্ন্যাসীদের পিছনেও খরচ করেছো। তো এইভাবে তোমাদের পুরো দেওয়ালিয়া বেরিয়ে গেছে। তারপরে আজকে বাবা সারা মুরলিতে বিশেষ একটা পয়েন্ট বলেছেন কি যখনই তুমি কাউকে জ্ঞান শোনাতে যাচ্ছ, কোথাও বক্তৃতা দিতে যাচ্ছ, ভাষণ করতে যাচ্ছ, তো প্রত্যেক লাইনে বলো যে ত্রিমূর্তি শিব ভগবান এটা বলছেন। তো যতবার তোমরা বাবা বাবা শব্দ বলবে তত যারা শুনবে তারা ভাববে যে খুব প্রভাবশালী বক্তৃতা আমরা শুনলাম, তাদের দিলে গিয়ে লাগবে, একদম তীরের মতন লাগবে। আর যত তোমাদের ভিতরে দেহাভিমান থাকবে বা তোমরা যোগযুক্ত অবস্থায় জ্ঞান শোনাবে না, তোরা তোমাদের জ্ঞানকে মানবে না বা তাদের দিলে যাবে না। এই জন্য বাবা আজকে বারবার বলেছেন যে প্রত্যেক লাইনেই বলো যে বাবা এটা বলেছেন, বাবা এটা বলেছেন, তাহলে তোমাদের উপরে কোনো আঁচও আসবে না। তো এইভাবে বাবা খুব সুন্দরভাবে আজকে আমাদের বুঝিয়েছেন সেবার ব্যাপারে। চলুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। বাবা বলছেন যে তুমি যখন কাউকে কোর্স করাচ্ছো বা বাবার জ্ঞান বোঝাচ্ছো, ভাষণ করছো, তো বারবার বাবা বাবা শব্দ বলো, বাবার মহিমা করো, তবেই তীর লাগবে। মানে এটা না যে আমি বলছি, বাবা এটা বলেছেন। তো যত তুমি বাবা বাবা করবে তত সকলের তীর লাগবে। আজকের প্রশ্ন, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? বাবা ভারতবাসী বাচ্চাদের কাছে বিশেষ কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন। তো বাবা উত্তরে বলছেন, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है, कारण का पता है? बाबा প্রশ্ন করছেন ভারতবাসী বাচ্চাদের কাছে যে তোমরা এত শাহুকার ছিলে, সর্বগুণে সম্পন্ন ছিলে, 16 কলায় সম্পূর্ণ ছিলে, দেবতা ধর্মের ছিলে, তোমরা এত পবিত্র ছিলে, কাম কাটারি চালাতেই না, তোমরা এত ধনবান ছিলে, তো কি করে তোমাদের এত দেওয়ালিয়া হয়ে গেছে? कारण का पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? আবার বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা কি করে এত গোলাম হয়ে গেছো? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? এত ধন দৌলত তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, কিভাবে তোমরা হারিয়ে ফেলেছো? ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बन गए? বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে একটু তোমরা ভাবো যে তোমরা এত উঁচু পাবন থেকে পতিত কি করে হলে। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। तो बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तो
तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। तो जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, तो वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। बाबा যখন তোমরা ভাষণ করবে তখন সবাইকে বলো যে শিব বাবা এটা আমাদের জানিয়েছেন যে আমরাই একদিন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম, আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম, তো আমরাই এখন ধীরে ধীরে আবার পতিত হয়েছি। আবার শিব বাবা এসেছেন আমাদেরকে পতিতকে পাবন করার জন্য। তো এরকম প্রত্যেক লাইনেই বাবার কথা বলতে হবে, তবেই ওরা ভালো করে বুঝবে এবং তাদের তীর লাগবে, মানে তাদের মনে গেঁথে যাবে বাবার জ্ঞান। तो शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामे कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा बोलছেন যে যখন তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে তখন ভারতবর্ষে আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। বাবা বলছেন যে তোমরা সবাইকে বলো যে বাবা আমাদেরকে এটা বুঝিয়েছেন আর সেটাই এখন আমরা আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি। तो बाबा कहते, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला, कारण का पता है? বলছে তোমাদের এত অবস্থা খারাপ হলো কি করে, তোমরা এত সাধারণ একদম কাঙ্গাল কি করে হলে, তো কারণটা জানো? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? বলছে তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন তোমরা কি করে এত গোলাম হয়ে গেছো? तो सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? तो जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो, तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर लगता नहीं। বলছে তোমরা যতটা যোগ করা দরকার ততটা করো না, এই জন্য তোমরা যখন কাউকে জ্ঞান শোনাও তো সেটা তীরের মতন লাগে না। तुम लोग बाप को याद नहीं करते इसलिए वह ताकत नहीं मिलती, नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। যে তুমি যদি যোগযুক্ত হয়ে ভাষণ করো তাহলে একদম চমৎকার হয়ে যাবে। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीर खंड थे। बाबा सत्ययुगे दर्शन कराচ্ছেন যে নতুন দুনিয়াতে চারিদিকে হিরে জওয়াহরাতের বড় বড় মহল থাকবে, চারিদিকে একই রাজত্ব থাকবে, অন্য বিভিন্ন রাজত্ব থাকবে না, মানে রাজ্য থাকবে না, যেমন বিভিন্ন প্রান্ত থাকে না, তো সেরকম থাকবে না, একই রাজ্য থাকবে, তো সবাই খুব মিলেমিশে থাকবে।
तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? আবার বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে এত ধন মাল আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, কোথায় তোমরা হারিয়ে দিয়েছো? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना बाबा, दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। বাবা বলছেন যে এটা নিয়মই আছে যে দুঃখের সময় ভগবানকে স্মরণ করে মানুষ, সুখে কেউ করে না। परंतु तुमको दुखी बनाता कौन है? বাবা বলছেন কোনোদিন বিচার করেছো যে তোমাকে এত দুঃখী কে বানাচ্ছে? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो? तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा বলছেন যে তোমরা এটাও ভুলে গেছো যে রাধে কৃষ্ণই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী নারায়ণ হয়। মানে ছোটবেলাকার তাদের নাম হচ্ছে রাধে কৃষ্ণ, তারা রাজকুমার রাজকুমারী। রাধে হচ্ছে অন্য রাজ্যের একটা রাজকুমারী আর কৃষ্ণ আরেকটা জায়গার রাজকুমার। তারপরে দুজনার যখন স্বয়ম্বর হবে তখন তারা লক্ষ্মী নারায়ণ হয়ে যাবে। রাধের নাম হয়ে যাবে শ্রীলক্ষ্মী আর কৃষ্ণের নাম হয়ে যাবে শ্রী নারায়ণ। আর তখন বিশ্ব মহারাজন শ্রী নারায়ণ আর বিশ্ব মহারানী শ্রী লক্ষ্মী, এবং তারা যেদিন রাজসিংহাসনে বসবে সেদিন থেকে সত্যযুগের এক 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 শুরু হবে, মানে সৃষ্টির 111 शुरू হবে। तो कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। বলছে কৃষ্ণ তো সত্যযুগের মালিক, তো তার নামে কত কলঙ্ক লাগানো হয়েছে, যে সে গোপীদের বস্ত্র হরণ করত বা সে মাখন চুরি করে খেত। তো বাবা বলছে যে কৃষ্ণের এত উঁচু মহিমা, সে তো সর্বগুণে সম্পন্ন, ষোলকলা সম্পূর্ণ, মর্যাদায় পুরুষোত্তম, তো সে কোনো অমর্যাদিত কাজ করবে না। फिर मेरे को भी कलंक लगाते हो, मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कणकण में कह देते हो। বলছে আমি পুরো ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি, সারা বিশ্বের আত্মাকে আমি সদ্গতি দিচ্ছি, অথচ আমাকেই মানুষ কুকুর বিড়াল ছাগল পাথর কড়ার মধ্যে বলে দিয়েছে। तो बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। সকল আত্মাকে আমি পাবন বানাচ্ছি এবং সারা বিশ্বের আত্মার সদ্গতি আমি করছি, আর তোমরা আমাকে বিভিন্ন জীব জন্তুর মধ্যে ভরে দিচ্ছ, বা তোমরা গঙ্গাকে পতিত পাবনী বলে দিচ্ছ। तो मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। কিভাবে ব্রহ্মার সাধারণ পতিত শরীরে আমি প্রবেশ করছি। ওনার এটা 84 জন্মেরও শেষ সময় ওনার বৃদ্ধ অবস্থাতে আমি আসছি। इनके ही बहुत जन्म है, यह अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। বাবা বলছেন যে ইনি নিজের জন্মকে জানতেন না, যে আমার এটা 84 জন্ম, বা আমি সত্যযুগে 8 বার জন্ম নিয়েছি,
যেটাতে পারো, আমি সত্যযুগে নারায়ণ ছিলাম, এইসব ব্রহ্মা বাবা কিছুই জানতেন না। भागीरथ यह है, इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। বলছে যে ইনি হচ্ছেন ভাগ্যশালী রথ, তাই ওনাকে ভাগীরথ বলা হয়। এনার বানপ্রস্থ অবস্থাতে বাবা আসছেন। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। বলছে মান তোমরা কেউ কেউ বাচ্চারা এরকম আছে যারা সারা দিনই বাবাকে একদম স্মরণ করে না, ঝরমুই ঝকমুই में लगे रहते हैं। খুব সাধারণ কথা, ব্যর্থ কথা, পরনিন্দা পরচর্চা লেগে থাকে। और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। যে সারাদিন স্থিতি একদম সাধারণ থাকে আর বাবাকে জানায় যে বাবা আমি এই বক্তৃতা দিলাম, আমি এই ভাষণ করলাম। तो बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो। বাবা বলছে যে এখন তো তোমরা একদম পিঁপড়ের মতন চলছো, হাঁটছো, মকড়ে भी नहीं बने हो। বলছে না একটু পিঁপড়ে থেকে মকড়া একটু বেশি বড়, তো বলছে সেটুকু হয়নি তোমরা। और अहंकार कितना है, যে কত অহংকার এসে গেছে তোমাদের। समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। তোমরা বুঝতেই পারছো না যে জ্ঞানটা শিব বাবা ब्रह्मा बाबा द्वारा दिए। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है। बाबा বলছেন যে যারা ব্রহ্মা বাবাকে জানে না তাদেরকে যখন ব্রহ্মার চিত্র দেখানো হয় তখন মানুষ ব্রহ্মাকে বুঝতে চায় না, যে আমরা তো ভক্তি মার্গে অন্য ব্রহ্মা দেখেছি, তখন আবার এই ব্রহ্মাটা কে। তো বাবা বলছে যে সবাইকে এটাই জানাও যে শিব বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো, ব্রহ্মাকে স্মরণ করার ব্যাপার নেই, স্মরণ তো করতে হবে শিব বাবাকে। শিব বাবা याद आए তো আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা আবার বলছেন যে গুরুরা তোমাদেরকে কি শিখিয়ে দিয়েছে যে এই কল্পের আয়ু হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর। और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। और बाबा की বলেছেন যে কল্পের আয়ু হচ্ছে 5000 বছর। तो पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ, दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। বাবা বলছে মানুষ এখন যারা দিল্লিতে থাকে তারা বলে আমরা নতুন দিল্লিতে থাকি। তো বাবা বলছে দিল্লি এখন নতুন নয়, যখন সত্যযুগ আসবে, সত্যযুগে যখন দিল্লি পরিস্তান হয়ে যাবে তখন নতুন দিল্লি বলা হবে। नई दुनिया में नई दिल्ली थी যমুনা के घाट पर। বলছে যমুনার তীরে তোমাদের রাজত্ব হবে, নতুন দিল্লি হবে। उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণের বড় বড় মহল হবে। परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। তো বাবা বলছেন যে এখন দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু দেখছো সব কবরস্থান হয়ে যাবে, সব মাটির নিচে চলে যাবে, কবর দাখিল হয়ে যাবে। এইজন্য বাবা বলছেন যে যেটুকু সময় হাতে আছে তো বাবাকে স্মরণ করো আর পাবন হও। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं है। তোমরা যখন বক্তৃতা করো তখন বাবার নাম তোমরা নাও না, উচ্চারণ করো না, এই জন্য তোমাদের কেউ শোনে না বা শুনলেও তাদের দিলে লাগে না। তো যখনই ভাষণ করবে, বক্তৃতা দেবে বা কাউকে জ্ঞান শোনাবে তো বারবার বাবা শব্দ যেন আসে। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता।
বাবার यादे না থাকলে আমাদের শব্দে বাউছে ধার আসে না। दे अभिमान में तुम आ जाते हो, बांधेलियां जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। বাউছে যারা বন্ধন মুক্ত, যাদের কোনো বন্ধন নেই, তারা সারাদিন বাবাকে স্মরণ করে না। আর যারা বাড়িতে আছে, বন্ধনে আছে, সেন্টারে আসতে পারে না, যাদের স্বামীরা চায় না যে ও জ্ঞানে চলুক, তাদেরকে খুব বাধা দেয়, তাদেরকে মারে, তো তারা বেশি বাবাকে স্মরণ করে। कितना पुकारती हैं तो बाप कहते तुम सब द्रौपदियां हो ना। बाबा ताদের জন্যই বলছেন যে তোমরা হচ্ছো সেই দ্রৌপদী। अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पुतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাতাদের উপরে খুব বন্ধন আছে, অত্যাচার আছে, আবার কোথাও দেখা যায় যে ভাইরা জ্ঞানে চলতে চায়, পবিত্র থাকতে চায়, তো কিছু কিছু মাতারা আছে তারা তাদের স্বামীকে বাবার জ্ঞানে আসতে দেয় না। তো বাবা বলছে যে বাবা তাদেরকে শাস্ত্র অনুসার কি নাম দেওয়া হয়েছে? পুতনা। तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। বাবা বলছে যে আসল স্বর্গ তো সত্যযুগ ছিল, যখন ভারতবর্ষ শিবালয় ছিল। আর এখন যার কাছে খুব সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে, এরোপ্লেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা ভাবে আমরা এখানে স্বর্গে আছি। कितनी मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। यह हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं। বাবা বলছেন যে এই হঠযোগী সন্ন্যাসীরা এরা নিজেরাই মুক্তি পায়নি, তো তোমাদেরকে কি মুক্তি দেবে? तो जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? বলে সকলের সদ্গতি দাতা তো পরম সদ্গুরু এক শিব বাবা, তাহলে কেন তোমরা গুরু করছো? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? বাবা একদম কড়া করে বলছে যে তোমরা যে গুরু করছো তো কিসের জন্য? তোমরা সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য, না হঠযোগ শিখে তোমরা ব্রহ্মে লীন হবে? লীন তো कोई हो ही नहीं सकता। বলছে ব্রহ্মে গিয়ে পার্মানেন্ট সদাকালের জন্য লীন তো কেউ হতেই পারবে না। पाठ सबको बजाना है, सब एकतर अविनाशी है, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, मोक्ष किसी को मिल कैसे सकता है? বলছেন যে ড্রামা হচ্ছে অনাদি অবিনাশী, কেউ এখানে মোক্ষ পাবে না। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? বাবা বলছেন এই সাধুদেরও উদ্ধার করার জন্য আমি আসি, তাহলে পতিত পাবনী গঙ্গা কি করে হলো? কেন সাধুরা তো সবসময় গঙ্গা চান করে, তো এত গঙ্গা চান করেও তো সাধুদের উদ্ধার হয়নি, কল্যাণ হয়নি। তো তাই বাবা বলছেন তো গঙ্গা তো পতিত পাবনী হয়নি। पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। পুরো ভারতবাসীদের বুদ্ধি যোগ বাবা থেকে সরে যাওয়ার কারণে এবং বিভিন্ন দেবী দেবতা, গাছপালা, সূর্য এবং গঙ্গা, এই সমস্ত প্রকৃতির যে তত্ত্ব তাদেরকে ভগবান মেনে নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগানো, এটার জন্য আজকে ভারতবর্ষের এই দশা হয়েছে। तब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे, मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। তোমরা সব এখন পূজারী, কেউ পূজ্য নয়। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। যে
যে বাবা তোমাকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছে, তুমি তার গ্লানি করছো। শ্রীকৃষ্ণ छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा, और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है। बाबूजी कृष्ण के तो क्यों बोले ना कृष्ण बाबा, तो सारा विश्व उद्धार से की करे করবে কেন, সে তো পিতা নয়। মাতা পিতাদেরই সন্তানের জন্য কষ্ট হয়, তো কৃষ্ণ তো হচ্ছে রাজকুমার, সে তো পিতা নয়। भगवान तो एक होता है ना, जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी। যতক্ষণ তুমি আমার শ্রীমতে না চলবে ততক্ষণ তোমার যে বিকারের মর্জি আছে সেটা ঠিক হবে না। तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तो যেমন রাস্তা চলতে যাকে তাকে বাবা বলে দিলে বাবার সম্পত্তি পাওয়া যাবে না, তো সেরকম যাকে তাকে আমি ভগবান বলে দিলাম বা তাদেরকেই আমরা মেনে নিচ্ছি যে তারাই ঈশ্বর, তো বাবা বলছে এর জন্যই তোমাদের এত দুর্গতি হয়েছে। तो कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो, बताओ हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। বাবা একদম জোর করে আজকে বলছেন যে তোমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করো যে হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছে বা কবে করেছে, কখন করেছে। তো ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। বলছেন ভয় পেও না, একদম জোর গলায় এসব বলো সবাইকে। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है, कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया, बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। কেউ কেউ আবার যে খুব বাবাকে স্মরণ করে তো তার অনুভব হয় যে আমি তো এত ভালো বক্তৃতা জানি না, কিন্তু আজকে যেখানে আমি সেবা করছিলাম বা বাবার জ্ঞান শোনাচ্ছিলাম তো আমার মনে হলো যে বাবা নিজেই এসে এই কথাগুলো বলছিল। তো বাবা বলছে যারা সাচ্চা যোগী বাচ্চা বাবা তাদের মদত করে। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। বলছে তোমরা একদম যোগে থাকো না বলে তোমাদের সেবা হচ্ছে একদম পিঁপড়ের মতো। तो बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्र लगाया है और तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। তোমরাই পূজ্য ছিলে, তোমরাই পূজারী হচ্ছ, আমি পূজ্য হই না আর আমি পূজারীও হই না, আমি তো সদাই পূজ্য আছি। তাই একমাত্র শিব বাবার ক্ষেত্রেই বলা হয় সত্যম শিবম সুন্দরম। तो बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। বাবা বলছে যে যখনই তোমরা কাউকে জ্ঞান দিচ্ছ প্রত্যেক লাইনে বলো বাবা এটা বলেছেন, বাবা এটা বলছেন। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। বলছে এরকম যদি আমরা ভাষণ করি তখন বাবা ভাববে যে হ্যাঁ আমরা এখন পিঁপড়ে থেকে আরেকটু বড় হয়েছি। तो बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामे कम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। বাবুজি বারবার আমি তোমাদেরকে বলছি যে তোমরা সবকিছু ভুলে এক আমাকে স্মরণ করো। रथ को थोड़े याद करना है, আমি যে রথে আসছি মানে ব্রহ্মা বাবাকে স্মরণ করার দরকার নেই, বাবাকে ব্রহ্মা বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবা যেরকম চরিত্র ধারণ করেছেন সেরকম আমাদেরকে চরিত্রবান হতে হবে, কিন্তু স্মরণ করতে হবে এক শিব বাবাকে। तो बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बार बार बाबा शब्द बोलो তাহলে দেখবে তোমরা কত তোমাদের যে ভাষণটা বক্তৃতা সেটা খুবই প্রভাবশালী হবে। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो।
আজকে কড়া নির্দেশ দিচ্ছেন যে নিজের দেহকে ভুলতেই হবে এবং দেহের সহিত যত দেহের সম্বন্ধ আছে সেটাকেও ভুলতে হবে, বুদ্ধির যোগ সেখান থেকে সরাতে হবে। আপনি দেহ भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा, যখন তুমি নিজেকে দেহ ভাবছোই না তো বাকি থাকলো আত্মা। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। বলছেন অনেক সাধু সন্ন্যাসীরা বলে যে অহম ব্রহ্মাস্মি, মানে আমি ঈশ্বর এবং এই প্রকৃতি আর এই মায়ারও মালিক আমরা। তো যারা বড় বড় সাধু হয়ে গেছেন তো তারা নিজেকে এইসব টাইটেল দেয়। তো বাবুজি ওরা জানেই না যে মায়া কাকে বলা হয়, ওরা ভাবে যে সম্পত্তিকে মায়া বলা হয়, কিন্তু ধন সম্পত্তি আলাদা, সে তো পদার্থ, আর মায়া হচ্ছে পাঁচটা বিকার। तो बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, মানুষ ধন সম্পদকে মায়া ভেবে নেয়, কিন্তু ধন সম্পদ মায়া নয়, কিন্তু ধন সম্পদের দুর্ব্যবহার বা তার অহংকার এটাকে মায়া বলা হবে। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते। বলছেন যে অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও সারাদিনে মুরলি পড়ে না। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है, बल मिलता है याद से। आत्मा शक्ति पावे बाबर याद द्वारा। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। এত জাদুকরি হয়ে যাবে যদি প্রত্যেক লাইনে আমরা বাবার নাম নিই, তাহলে আমাদের উপরে কোনো আঁচ আসবে না, বাবা সবকিছু সামলিয়ে নেবে। सर्व का भगवान बाप तो एक है ना, या सभी भगवान है। আবার বাবা প্রশ্ন করছে সকলের গার্জিয়ান তো একজন হবে না, সবাই গার্জিয়ান হবে। कहते हैं ना हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं, अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। অনেকেরা বলে না যে আমরা সেই সন্ন্যাসীর আমরা শিষ্য, তো বাবুজি কি করে তোমরা শিষ্য হলে? সন্ন্যাসী তো সবকিছু ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছে, আর তোমরা সংসারে আছো, তো তোমরা কি করে ফলোয়ার্স হলে? गाते भी है ना झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। বাবা লাস্টে বলছেন যে মানুষ কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না, যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছে, তাই এই জন্য বলা হয় যে झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है, तो वह जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। যতক্ষণ আসল বাবা না আসবে ততক্ষণ আমরা सच्चा होते पारছি না। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। তোমাদেরটা নিশ্চয়ই থাকা দরকার যে মুক্তি জীবন মুক্তি দাতা তো এক বাবা, আর কেউ তোমাদেরকে মুক্তি দিতে পারছে না, তাহলে আমরা তার হবো কেন? बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो आंखें खोलो। বলছে এতদিন তোমরা যে ভক্তি মার্গে ছিলে, অজ্ঞানতাতে ছিলে, এটাও ড্রামাতে ছিল, এবার তোমরা সাবধান হও। बाबा ऐसे कहते हैं यह कहने से तुम छूट जाएंगे। আবার বাবা বলছেন যে বারবার বলো বাবা এটা বলেছেন, বাবা এটা বলেছেন, তাহলে তোমাদের উপরে কেউ কিছু বলবে না, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? বলছে ত্রিমূর্তি শিব বলবে, কারণ ত্রিমূর্তি মানে ত্রিদেবকে কে রচনা করেছে? ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকেও যে রচনা করেছে সে রচয়িতা হচ্ছে শিব বাবা, এই জন্য ত্রিমূর্তি শিব বলবে। ब्रह्मा द्वारा
क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? तो ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म। এবার বাবা কল্প বৃক্ষে চলে এসেছেন। বাবা বলছেন যে একটা বৃক্ষে যেমন মূল কাণ্ড হয়, তারপরে মাঝখান থেকে শাখা প্রশাখা বের হয়, তারপর অনেক উপশাখা হয়ে যায়, অনেক পাতা হয়ে যায়। তো ঠিক সেরকম এই কল্প বৃক্ষের মূল কাণ্ড হচ্ছে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। এটা 2500 বছর চলে একই কাণ্ড। তারপরে দাপর যুগ থেকে বিভিন্ন ধর্মরূপী শাখা তৈরি হচ্ছে, তারপরে কলিযুগে আস্তে আস্তে সেই শাখাদেরও উপশাখা প্রশাখা তৈরি হচ্ছে। এভাবে এখন সারা পৃথিবীতে এত ধর্ম হয়ে গেছে। তো এটাই হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের कल्प वृक्ष। तो अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उन्होंने बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? বলছে যে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে গীতার ভগবানকে। তো ভগবান কখনো হিংসা করে না বা সুদর্শন চক্র চালিয়ে কারো গলা কেটে দেবো এরকম বা বলছে আমি কোনো হিংস্র যুদ্ধ করি না। मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। বলছে যে আমি তো অহিংসার জ্ঞান দিই, আমি হিংস্র যুদ্ধ কেন শেখাবো? তো দেবী দেবতাদেরকে বলাই হয় অহিংসা পরম ধর্ম। তো দেবী দেবতাদের পরম ধর্মই হচ্ছে অহিংসা। তো সেই দেবী দেবতারা আবার হিংসা কি করে করবে? তো বলছে যারা অহিংসক তাদেরকে বৈষ্ণব বলা হয়, হিংসককে বৈষ্ণব বলা হয় না। तो मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ, काम कटारी न चलाना उसको ही वैष्णव कहते हैं। স্থূল অস্ত্র শস্ত্র তো দূরের কথা, যারা কামরূপী কাটারি চালায় না তারাই হচ্ছে সাচ্চা বৈষ্ণব। তো वह है विष्णु की वंशावली, তারাই হবে বিষ্ণুর বংশাবলী। তো বিষ্ণু শব্দের অর্থই হচ্ছে অনুমাত্র যার মধ্যে বিষ নেই, সেই নর হচ্ছে বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ। তো এরকম আমরা সত্যযুগে সবাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী, সম্পূর্ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম থাকবো। আচ্ছা, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एवं धारणा मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़कर हर बात में बाबा का नाम लेना है। বাবার সেবায় সফলতা পাওয়ার জন্য সবসময় অহংকারকে ছেড়ে প্রত্যেক পয়েন্টে বাবার নাম নিতে হবে। याद में रहकर सेवा करनी है, बाबार यादें থেকে सेवा करते হবে। झरमई झकमई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, বলছে ফালতু কথা পর নিন্দা পর চর্চাতে নিজের সময় নষ্ট করো না। 2 नंबर पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। কোনো অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তো কাউকে হিংসা করতেই নেই, কাম কাটারের রূপী হিংসা নেই, একদম সম্পূর্ণ অহিংসক হতে হবে, তবে আমরা सच्चा वैष्णव হব। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है, দেহ সহিত সমস্ত দেহধারীদের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। আজকে वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव।
বাবা বলছেন বিশ্ব কল্যাণের কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকো, তারাই হবে বিশ্বের আধার মূলত आत्मा। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। যারা বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা হবে তারা স্বপ্নেও ফ্রি হতে পারবে না, স্বপ্নের মধ্যেও তারা সেবাকে দেখবে। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। যারা দিন রাত বাবার সেবায় বিজি থাকে তারা স্বপ্নের মধ্যেও নতুন নতুন সেবার প্ল্যান, নতুন নতুন बाबा बच्चन तरीका तारा देखबे। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। যারা সবসময় বাবার সেবায় বিজি থাকে তারা বিভিন্ন রকম ব্যর্থ ব্যাপার থেকে তারা সবসময় বেঁচে থাকে। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। তাদের সামনে সারা বিশ্বের আত্মা সব সময় ইমার্জ থাকে আর তারা ভাবে যে সারা বিশ্বের আত্মাই হচ্ছে আমার পরিবার, আমার ভাই, তাদের উদ্ধার আমাকে করতেই হবে। तो उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। तो তারা একটু ব্যর্থ ভাববে না বা তারা আলবেলা হবে না বা তারা নিশ্চিন্ত হবে না যে না আর বাবার সেবা নেই আমার জন্য, এভাবে তারা अलबेलापने आसবে না। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। যারা দিন রাত বাবার সেবা চিন্তনে থাকে তাদেরকে বাবা वरदान দিয়ে দেন যে এরা আমার আধার মূরত বাচ্চা। स्लोगन संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अच्छा संगम যুগের এক একটা সেকেন্ড এক একটা বর্ষের সমান, এক একটা বছরের সমান, তাই अलबेलापने বা अलबेलापने সময়কে নষ্ট করো না। ओम शांति।